Okay, so share ko sa inyo 'to guys 'no. So ngayong araw guys ay meron tayong, Android phone device guys na ayusin guys 'no. So wala siyang ano guys, signal guys. So papakita ko sa inyo guys 'no. 'Yan. So wala siyang, lumalabas guys na signal. So ginawa ko na lahat guys ay, inayos ko na guys sa software niya guys, pero gano'n pa rin guys. Ibig sabihin guys yung, issue nito guys ay nasa, hardware guys, okay. So ngayon guys ay share ko sa inyo guys kung paano natin guys i-fix guys yung ganitong issue. So, una natin gagawin guys ay bubuksan natin guys yung Android phone device nito guys. Titignan natin guys yung antenna nito guys, baka merong ano guys no, hindi nakabit or putol guys no. So para mabuksan natin guys yung Android phone device nito guys ay una natin gagawin guys ay tatanggalin natin guys yung pin nito guys no, SIM card slot niya. So meron naman siyang SIM card guys no. Ang problema lang ay yun lang, walang lumalabas guys na signal guys no. Yan. Kung makita nyo guys, walang bar guys na lumalabas. Yan. So papakita ko sa inyo guys no. So tanggalin natin guys yung SIM card slot. Yan. So meron naman siyang ano guys no, meron naman siyang SIM card. Ang problema lang hindi siya nagbibigay guys ng signal guys no. So ngayon guys ay tabi muna natin yan. So ngayon guys ay off natin guys yung phone. Yan. So kapag na-off na natin guys yung phone na ito guys, so buksan natin ito guys, paikot guys no. Yan. So simulan natin guys. So dito guys, pwede kang gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys no. Mga pang-opening tools nyo guys, or sa akin guys gagamit ako dito guys ng kuko guys no. Yan, so papakita ko sa inyo guys. So paikot siya guys no. So yan siya guys no. So nabuksan na natin guys. So ngayon guys ay dandahan natin guys no. Meron kasi siyang fingerprint dito guys. Yan. So ano ata to guys yung ano na to, yung po na to, Realme, hindi ko lang sure kung anong ano to guys no, model guys. Parang Realme C11 guys. Yan. So dandahan lang natin guys na meron siyang fingerprint. Yan, so nabuksan na natin guys. So dandahan lang natin guys no. So naka-ano pala siya guys no. Naka-direct guys yung fingerprint sensor niya guys sa loob guys. Yan. So kung makita nyo guys no, so meron pang bolts guys na isa. Yan. So ngayon guys ang gagawin natin guys ay bubuksan natin to guys no. Itignan natin guys yung antenna nito guys no kapag goods yung lines guys. So buksan natin. So just in case naman guys na putol guys yung antenna nito guys, meron naman tayo ditong reserva guys no, na sikinan guys. Yan. So titignan lang natin guys. So ngayon guys ay bubuksan na natin guys. Yan. So natanggal na natin guys lahat ng bolts niya. So pili na natin siyang buksan guys no. Yan. So tabi natin guys yung cover ng board niya guys. So ito guys papakita ko sa inyo guys no. Ito guys yung antenna guys no. Yan. So ito yung antenna na ito. Papunta dito guys sa charging port guys no. Yan. So i-check natin guys yung lines niya guys no kapag okay guys. So yan siya guys no. Kung makita nyo guys meron siyang ano dito guys. Parang UP guys. Yan. Kung makita nyo guys. Meron siya ditong UP. Ayo, nakita natin guys, meron pala siyang putol guys, no. Yan, zoom natin guys. So meron siyang putol guys, no. Ito siya guys, no. Yan. So putol guys yung antenna nito guys.
So, ang gagawin natin dito guys, i-replace natin guys. Meron naman tayong stock. May stock tayo dyan na antenna guys. So, pwede natin ikabit dito guys. Yan siya guys, no? Kung makita nyo guys, putol siya. So tatanggalin natin guys. Papakita ko sa inyo guys. So, tanggalin natin guys. So, kung makita nyo guys, putol siya guys, no? Ito siya guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, putol guys yung antenna niya guys. Papunta sa charging port niya guys. Yan. So, ito yung putol niya guys. Tapos, ito guys yung kadugtong niya. Ito yung kadugtong niya guys, no? Yan. So, putol guys yung antenna nito guys. Kaya, walang lumalabas guys na signal guys kapag isalpak natin guys yung SIM card natin guys. So, na-try ko na rin siyang i-fix guys sa software natin guys. Pero, wala talaga guys, no? Hindi talaga siya ma-detect guys. Kaya, tinignan natin dito guys sa hardware niya guys, no? So, ngayon guys ay bubuksan natin to guys. So, tabi muna natin to guys. Yan. So, yan siya guys, no? So, natanggalan natin guys lahat ng bolts niya guys, no? So, pwede na natin siyang buksan guys, no? So, buksan na natin guys. So, dandan natin buksan guys, no? Yan. So, yan yung makita nyo guys, ito guys yung signal niya guys, no? Yung antenna nito guys, yan. So, ayusin lang natin guys. Yan. So, ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay tatanggalin muna natin dito guys yung flex cable na ito. Yan. Para matanggal natin guys yung antenna niya guys, no? Tapos, tanggalin natin to guys, yung antenna niya. Yan. So, kung makita nyo guys, no? So, natanggal na natin guys. So, tanggalin natin. So, dandan na natin tanggalin guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, ito guys yung putol niya guys, no? So, ito guys yung putol niya guys. Yan. So, putol pala guys yung antenna niya guys. Kaya walang lumalabas guys na signal guys, no? So, ngayon guys, meron naman tayong ditong nakanda or nakareserba guys na antenna guys, no? So, pwede natin siyang ipalitan guys, no? Para ma-fix natin guys yung signal niya guys, no? Yan. So, ito guys yung ipapalit natin guys na antenna guys. So, kasi nga bala naman sila guys, no? Yan. So, kasi nga ba lang sila guys. So, try natin guys, no? Try natin guys i-install to guys. So, yan siya guys, no? So, nakabitan natin guys. Yan. So, ayusin lang natin guys. So, yan siya guys, no? So, nailagay na natin guys.
So, nalagay na natin guys, no? So, ibalik natin guys yung flex cable nito guys. Yan. So, yan siya guys, no? So, naibalik na natin guys yung flex cable niya guys, tsaka yung na-install na natin dito guys sa baba guys yung antenna niya guys. So, dito naman tayo guys, no? So, install natin to guys, papunta sa taas guys. Yan. So, liko tayo dito pagdating natin dito. Ipa-hold lang natin dito guys sa malapit dito guys sa ano niya guys, no? Sa sabitan niya dito guys. Yan. So, kung makita nyo guys. So, wait lang guys, no? I-install ko lang guys. Papakita ko sa inyo guys. So, ayusin lang natin guys. So, ayan siya guys, no? So, wait lang natin guys. Yan. So, maliwanag na. So, pailawan natin dito banda guys. Medyo ano guys, no? Madilim guys. Yan. So, kung makita nyo guys ay na-install na natin guys, no? So, dito guys banda sa charging board nyo guys, papunta guys sa taas. Yan. So, kung makita nyo guys, na-install na natin ganyan guys, papunta dito guys sa taas na ito guys. Yan. Dito sa motherboard nyo guys. So, ngayon guys ay try natin guys, no? Try natin guys ibalik guys yung cover ng board nyo guys. I-check na rin natin guys kapag merong maglabas guys na signal guys, no? Try natin guys kapag ma-fix natin guys. Yan, so ikabit muna natin to guys yung sa signal niya guys, no? Yung antenna niya guys. Yan, so nakabit na natin yan siya guys. So ngayon guys ay try na natin guys. Try natin guys i-test guys, no? So lagyan natin guys ng bolts guys. So yan siya guys, no? So naibalik na natin guys yung cover niya guys sa motherboard niya. Yan, nabalik na natin guys yung cover niya. So dito naman tayo guys sa baba guys, no? So balik natin to guys yung sa charging board niya guys, yung cover niya, tsaka yung speaker niya dito guys. So kung makita nyo guys, no? So okay naman guys yung pagka-install natin dito guys sa baba. So lagay na natin guys, so try natin. So lagyan natin guys ng bolts.
So ito na siya guys, no. So nailagay na natin guys yung bolts niya guys. So dito sa motherboard niya, yung cover niya, tsaka yung cover niya dito guys sa ano niya guys, no. Sa charging board niya guys. So meron pa pala dito guys isa. So yan siya guys, no. So okay na siya guys. So install natin guys, ibalik natin guys yung back cover niya. Yan. So try natin guys, no, kapag ma-fix natin guys yung signal niya guys, no. Yan. So balik ko lang guys. Yan. So ngayon guys, try na natin guys, no. So try natin guys, lagyan guys ng SIM card. Yan. So try natin guys. So panda rin natin. So sana ma-fix natin guys yung issue niya guys, no. So wait lang natin guys. So ito na siya guys, no. So phone starting na siya guys. Yan. So kung makita nyo guys, meron siyang lumalabas guys na signal niya guys, no. Isa. Yan. So dalawa guys. So ibig sabihin guys ay working guys yung ginawa nating ano guys, no, replacement na ito guys. Yan. Ito guys yung putol niya guys, no. So papakita ko sa inyo guys, meron na siyang signal guys. Yan. So meron na siyang signal guys, no. Yan. So kanina talaga guys wala siyang bar guys, no. Ngayon meron siyang bar guys, no. 3 bar tsaka full bar na ito guys. Yan. So ito lang yung ipinalit natin guys, no, yung naputol na ito guys, antenna niya guys. Yan. So buti lang guys, meron tayo ditong ano, replacement na ito guys. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-fix guys yung issue ng ating phone device guys na walang signal guys, no. So kapag hindi niyo ma-fix guys sa ano sa software, ay pwedeng tama niyo guys ay sa hardware guys, no. Yan. So sa hardware natin guys na fix guys, no. Yan. So kung makita niyo guys, yan. So ganun lang guys, no, ganun lang kadali guys kung paano guys ma-fix natin guys yung phone device natin guys na walang signal guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod nating video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.